नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ तृणमूल ने किया प्रदर्शन। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से मंगलवार को पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी नेताओं ने नोटबंदी एवं जीएसटी लागू किए जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले दुष्परिणाम के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिए गए बयानों के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। तृणमूल नेताओं ने आज देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ भी आवाज उठाई। इन नेताओं ने आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार आंदोलन करने का ऐलान किया। বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সার্বিকভাবে অপদার্থ বিজেপি এবং আরএসএস এর যে সরকার 6 বছর থেকে কেন্দ্রে রয়েছে তার ফলে যেভাবে আর্থিক দিক থেকে ভারতবর্ষের মানুষ পিছিয়ে পড়েছে এবং কর্মী সংকোচন করা চলবে না এই দাবিতে কৃষকের সারের ভর্তুকি দেওয়ার দাবিতে আজকে আমরা এখানে মিছিল করছি সমস্ত পশ্চিম বাংলার ব্লকে ব্লকে। শিলিগুড়িতেও সেই মতো আমরা শিলিগুড়ির সমস্ত ব্লকে আমাদের এই মিছিল হচ্ছে এবং আগামী 14 তারিখ 16 তারিখ এবং 20 তারিখ একইভাবে আমাদের এই আন্দোলন চলবে এই মাস জুড়ে। আজকের এই মিছিল আমাদের সর্বস্তরে শিলিগুড়ির মানুষ এবং সমস্ত নেতৃত্ব এখানে উপস্থিত রয়েছেন। सिलीगुड़ी नगर निगम की तरफ से की जा रही विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे सिलीगुड़ी के विधायक तथा प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य। सिलीगुड़ी नगर निगम की तरफ से सिलीगुड़ी किरणचंद्र शमशान घाट का सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सिलीगुड़ी विधायक विकास फंड से 8 लाख रुपए खर्च चुके हैं। घाट में एक लाइट स्तंभ लगाया जा रहा है। इसके साथ ही घाट की साफ सफाई एवं सौंदर्यीकरण के अलावा पूरे घाट के ढांचे को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्यसभा के सांसद तथा विधायक ने आर्थिक रुपए प्रदान किए हैं। आज सिलीगुड़ी के विधायक तथा नगर निगम के प्रशासक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने किरणचंद्र शमशान घाट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द से जल्द यहां घाट नए रूप में सज धज कर तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर शमशान घाट को एक नया रूप दिया जा रहा है। शमशान घाट में अत्याधुनिक विद्युत चूल्हा भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि घाट में पुलिस सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा गया है। মূল কথা যেটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টটা তো তা না, এই প্রজেক্টটা হচ্ছে আমাদের মিউনিসিপ্যাল ক্রিমেটোরিয়াম পৌর যে শ্মশান ঘাট তার সামগ্রিক উন্নতি এবং তার সঙ্গে কিছু সৌন্দর্যকরণ। এর কতগুলো পার্ট আছে। প্রথম পার্ট হচ্ছে আমার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে 8.5 লাখ টাকা দিয়ে হাই মাস্ট লাইট এখানে বসানো হয়েছে, রাত্রিবেলা যাতে আলোর কোনো অভাব না হয়। কাজটা শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে এখানে যে পার্কটা আছে এটাকে ছোট করে এর চারিদিকে একটা বসার জায়গা করা। এতটা জায়গা পার্কের জন্য দরকার নেই, তাহলে অনেক বেশি লোক অনেক সময়তে আসে, তারা এখানে দাঁড়াতে পারে, তাতে এদের সুবিধা হবে। এই প্রজেক্টের জন্য টাকা আমাদের হাতে আছে, ইমিডিয়েট কাজটা শুরু হয়েছে। তৃতীয়ত হচ্ছে যে ঘাট, এই যে ঘাট আছে সেই ঘাটটাকে আরও সৌন্দর্যকরণ করা। যেমনিভাবে আমরা ওই পারে আমাদের লালমোহন মৌলিক বিসর্জন ঘাটের দিকে খুবই সৌন্দর্যকরণের কাজ শুরু হয়ে গেছে, আশা করছি পুজোর আগে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক তেমনিভাবে এখানেও গার্ডেন লাইট দিয়ে টাইলস দিয়ে কিছু গাছ লাগিয়ে এটা আমাদের একটা করার পরিকল্পনা আছে, সেটাকেও আমাদের আছে। আর হচ্ছে ইলেকট্রিক মেটেরিয়াল যেটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে, ইতিমধ্যে আমাদের একটা খারাপ হয়ে গেছিলো, এই চিমনি খারাপ হয়ে গেছে, নতুন করে চিমনিটা লাগানো হয়েছে। এখানে আমরা আরেকটা চিমনি লাগাবো যাতে করে এই এলাকাতে কোনো রকমের দূষণের সৃষ্টি না হতে পারে। আর ইলেকট্রিক চুল্লিগুলিকে আরও স্ট্রিমলাইন অর্থাৎ শক্তিশালী করব, যাতে অনেক মানুষের সুবিধা হয়, দূষণটাও নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দ্রুত একটা সার্ভিস পেতে পারে। এটা করতে গিয়ে এই কাজটার জন্য প্রায় 1.5 লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। বাকি কাজগুলোর জন্য আরও প্রায় 50 লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। এই টাকা আমরা কিছুটা এমপি ল্যাড থেকে পেয়েছি, কিছুটা আমরা নিজেরা দিচ্ছি, কিছুটা আমার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে দিচ্ছি। আমরা আশা করছি এই কাজগুলো হয়ে গেলে যে মানুষের যে অসুবিধাগুলো আছে সেই অসুবিধাটা অনেক দূর হবে। কিন্তু এখানে সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে এখানটা পুলিশ পিকেট দেওয়া। আমরা জায়গাও দিতে রাজি আছি, পুলিশকে আমি লিখেছিলাম আগে, আবার এটা লিখবো
একটা পুলিশ পিকেট ছাড়া এখানে অনেক ল অ্যান্ড অর্ডারের সিচুয়েশনের সৃষ্টি হয়। এটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় শুধু সিকিউরিটি দিয়ে হবে না। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब ऑफ गैंगटोक के द्वारा विद्यालय को शिक्षण सामग्री किया गया प्रदान। आज विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य पर रोटरी क्लब ऑफ गैंगटोक ने पूर्वी सिक्किम के पेनलोन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में किताबें प्रदान किया। उक्त किताबें स्कूल की लाइब्रेरी में दिया गया। विशेष रूप से रोटरी क्लब साक्षरता दर को बढ़ाने और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली को देशव्यापी बनाए रखने के लिए काम कर रही है। इस बीच सिक्किम में रोटरी क्लब ऑफ गैंगटोक इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। क्लब समय समय पर विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी करता रहा है। आज इस बीच क्लब के द्वारा उक्त विद्यालय में शिक्षण सामग्री प्रदान किया गया। जैसे कि रोटरी के बारे में तो आपको मालूम ही है, हम लोग एवरी ईयर कुछ न कुछ करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 स्कूल एडॉप्ट किया हुआ है, उसमें से पेनलोंग स्कूल एक है। इनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं हम लोग उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। इसी हिसाब से इनके यहाँ पे एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में बुक्स की ज़रूरत है, तो हम लोग ये बुक्स इकट्ठा करके आपस में इकट्ठा करके हम लोग स्कूल के लिए दे रहे हैं, सो दैट वहाँ के स्टूडेंट वगैरह जो भी हैं उनको काफ़ी सहूलियत मिले और एक नॉलेज बढ़े। थैंक यू। I'm actually very pleased and very happy to receive this gift from Rotary, the books which we have just received today in this special program. So I want to thank from my bottom of my heart on behalf of all the students that will be using this and gaining a lot of knowledge and through the mission which they have been doing so all across the world. And I just heard like that these books are donated by the kids of Mumbai, so it's a great opportunity to have the exchange of knowledge even to the Sikkim. So it's a cross border, something like that. So even our children now will have some they will also develop that attitude to give even for the deprived children. So this is a great exchange program which we had today, and we would like to actually thank a lot of things for the Rotary who has adopted our school since last year. So they have also given us this e-learning. So now this pandemic, even in this pandemic, they have come up with this new concept of big donation of books to our library. So a lot of things on the fray, like they have also assured their help of this hand wash facility also. So we are so grateful for adopting our school and once again for this special program of donation of this books to our library. Thank you so much. ट्रेन परिसेवाओं को शुरू कराने की मांग में एसडीआरएम को सौंपा गया ज्ञापन। डुअर क्षेत्र पहले ही खुल चुकी है और अब पहाड़ में भी धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। वहीं पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से ट्रेन को फिर से शुरू कराने की मांग में मंगलवार को पर्यटन संगठन की तरफ से एनजेपी स्टेशन में डीआरएम को ज्ञापन सौंपा गया। डुअर्स टूरिज्म डेवलपमेंट फोरम एवं हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क की तरफ से अलीपुरद्वार, मादरेहाट, माल बाजार और एनजेपी में न्यूनतम टूरिस्ट स्पेशल व पैसेंजर ट्रेन शुरू कराने की मांग में इस कार्यसूची का पालन किया गया। संगठन की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन शुरू होने से पर्यटन उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों को थोड़ी सी उम्मीद जगेगी। हिमालयन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क की तरफ से सम्राट सन्याल ने बताया कि ज्ञापन सौंपने के बाद रेलवे अधिकारियों ने इस विषय पर संस्था के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया है। দেখুন, উদ্দেশ্য একটাই যে আমরা জানি যে ডুয়ার্স অনেক দিন ধরেই খোলা আছে এবং পাহাড়ও 5 তারিখে যে ডিএম এবং কালিম্পংয়ের ডিএম এবং দার্জিলিংয়ের ডিএম নোটিশ করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে পাহাড়ও খুলছে আস্তে আস্তে। সিকিমও একটা মিটিং করেছে, তারাও আস্তে আস্তে খোলার পরিকল্পনা নিচ্ছে। ফেজ ওয়াইজ কীভাবে খোলা হবে তার একটা খসড়া রিপোর্ট তারা তৈরি করেছে, আমরা শুনেছি। এখন ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমাদের কানেক্টিভিটিটাকে নর্মালাইজ করতে হবে। এবার কানেক্টিভিটি নর্মালাইজ করলে ফ্লাইট চলছে 25%, আপনারা জানেন। ট্রেন কানেক্টিভিটি যতক্ষণ না নর্মালাইজ হয়ে যাবে ততক্ষণ কিন্তু পর্যটন শিল্পকে আমরা বাঁচাতে পারবো না। তাই আজকে যেটা আমরা করছি, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে মাদারিহাট, মালবাজার এবং এনজিপিতে আমাদের যারা অ্যাসোসিয়েট সংগঠন আছে, ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, অ্যাসোসিয়েশন অফ ডুয়ার্স ডেভেলপমেন্ট এবং আমাদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক, আমরা রেলের কাছে এটা অনুরোধ করলাম যে আপনারা মিনিমাম হলেও 2 বা 3টে স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন চালু করুন
বা প্যাসেঞ্জার ট্রেন যেগুলো আছে, যেমন ধরুন দার্জিলিং মেলটাকে চালু করা যদি যায়, তিস্তা তোরসাটা চালু করা যায়, যাতে ডুয়ার্স পাহাড় সমগ্র জায়গায় যারা ট্যুরিজম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছে তারা কানেক্টিভিটিটা চালু হলে তারা সার্বিকভাবে যদি লাভবান হয়, এই অনুরোধটুকুই আমাদের। रायगंज ग्रामीण इलाके में एक शराबी पति ने अपने ही बेटी के सामने की पत्नी की हत्या। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाना अंतर्गत बरिया ग्राम पंचायत के खासपुकुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि एक व्यक्ति ने अपने ही पत्नी की हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेने के बाद रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार सुजन सिकदर ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी कामना सिकदर की बांस की खूंटी से सर पर प्रहार कर हत्या कर दिया है और घटना के बाद से वह फरार है। ग्रामीणों के अनुसार हमेशा ही सुजन शराब पीकर घर आता था और अपनी पत्नी से मारपीट करता था। आज भी वह शराब पीकर आया था और अपनी पत्नी से खाना मांगने के दौरान बांस से प्रहार कर उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिया, जिससे उसकी पत्नी लहूलुहान होकर घर में गिर गई और बेटी के सामने ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों को जब यह जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस सुजन की तलाश कर रही है। বিয়ে হয়েছে 7-8 বছর হয়ে গেল। এটা ওদের ঘরে বাড়ি অশান্তি হয়, মাঝে মাঝে মারধর করে চলে যায়। তো আমরা ভাবি কি যে মাঝে মাঝে এরকম করে চলে যায় তাহলে মনে হয় মিল টিল হয়তো হয়ে যাবে, এরকম করতে করতে মিল হবে। এর আগে কতবার মারছে, আমরা হসপিটালে দেখাই ঠিকঠাক করে নিয়ে আসি। ওর নামে কেসও দেওয়া আছে, সে কেসও উঠানো হয় নাই মনে হয়। তো এবার কালকে না কি বলে পরশু দিনকে দিদির বাড়ি বারের পূজা হওয়ার জন্য এটা সব গেছে টেছে দেওয়ার পরে এখন এ আবার এদিকে নিশা টিশা করছে। আরও এদিক থেকে কে ছিল নাম জানি না, আমি ছিলাম মনে এখানে। তো বন্ধু বান্ধব নিয়েই আর কি গাঁজা টাজা খাওয়ার পরে রাত্রেই মনে হয় কিছুটা ক্যাসাল হয়েছে। ক্যাসাল হওয়ার পরে এরা কাজকাম যাই হোক করছে। আমার শোনা কথা, আমি দেখি নাই, আমার বাড়ি দীপনগরে। এবার অশান্তি এই তো এইভাবেই হয়েছে। এখন এসে দেখতেছি মোটা একটা খাটে ছিল, ওই খাটেতে বাড়ছে। কেন বললো? বাবু বলছে ভাত রাতে দে, মা বলছে কি কাজে থেকে আসছি একটু পরে ভাত দিচ্ছি, অস্থির হয়ে গেছি, একটু দাঁড়াও। আমি বলছি বাবু আমি ভাত রাতে দিই। বলে কি সাথে তুই ভাত রাখবি না, এটা বলে কয় কি বলে কি তুমি চলে যাবে, বলে তুমি ডিভোর্স দিয়ে দাও, তুমি চলে যাও। তাও বলে কি তোকে মারে তারপরে চলে যাব, মারে থুয়ে চলে গেল। নেশা করতো আবার গাঁজা আর কি বলে হুকানা কি বলে ওইটাও খাতো। मनरेगा यानी 100 दिन कार्य योजना के तहत काम देने और सरकारी नियम अनुसार राशन देने की मांग में जलपाईगुड़ी बीडीओ कार्यालय के सामने प्रवासी श्रमिकों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा घोषणा की गई प्रवासी श्रमिकों को राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत उनको काम दिया जाएगा। लेकिन जलपाईगुड़ी में प्रवासी श्रमिकों को ना तो राशन मिल रहा है और ना ही काम। यही कारण है कि आज नागरिक मंच के नेतृत्व में काफी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने जलपाईगुड़ी बीडीओ कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। नागरिक मंच की तरफ से उपल चक्रवर्ती ने बताया कि श्रमिकों की अवस्था काफी खराब होती जा रही है, क्योंकि उनको ना तो राशन मिल रहा है और ना ही काम। यही कारण है कि हम लोगों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि श्रमिकों को 100 दिन योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए और जल्द से जल्द राशन की व्यवस्था किया जाए। আমাদের মূলত 5 দফা দাবি আছে এখানে। যে বিষয়টা আপনারা জানেন যে পরিযায়ী শ্রমিকরা এই করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের জন্য কাজ হারিয়ে এসছেন, এখানে এসে যে তারা তাদের যে কর্মসংস্থান নতুন করে হয়েছে সেরকম নয়, ঠিক আছে। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে যেহেতু আপনারা বুঝতেই পারছেন যে একটা সংসার চলার জন্য, তাদের খাবার জন্য এবং তাদের যারা সন্তান আছে, তাদের বাড়িতে যারা অসুস্থ বয়স্ক বাবা মা আছে, তাদের চিকিৎসার জন্য, সন্তানের পড়াশোনার জন্য কাজ দরকার, পয়সা দরকার। সেটা যদি এই মুহূর্তে তারা যদি এখান থেকে না পায়, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের মনে হয় সরকারের উচিত যে তাদের সেই দায়িত্বটা নেওয়া এবং তাদেরকে সেই সুবিধাগুলো পৌঁছে দেয়। এরকম নয়, সরকার থেকেও বলা হয়েছে, এই জিনিসটা সরকারও বোঝেন এবং সরকার থেকেও বলা হয়েছে যে যেসব পরিযায়ী শ্রমিকরা ফিরে এসছেন কাজ হারিয়ে, তাদেরকে 100 দিনের প্রকল্পে তাদেরকে কাজ দিতে হবে। সরকার থেকেই বলা হয়েছে একটি মাসিক জিআরের ব্যবস্থা, গ্র্যাচুইটি অফ রিলিফ, ঠিক আছে। সেখানে 10 কেজি করে চাল পরিবার প্রতি মাথা পিছু, ঠিক আছে, এবং ডাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যেটা দেখা যাচ্ছে যে সেই সুবিধাগুলো কিন্তু সবাই পাচ্ছে না। সরকার ঘোষণা করার পরে সবাই পাচ্ছে না।
তো সেই জন্য আজকে আমাদের এখানে আসা, জানানো যে যে অনিয়মগুলো হচ্ছে। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ RSP ने किया प्रदर्शन। दार्जिलिंग जिला RSP की ओर से आज केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सिलीगुड़ी जंक्शन में आज RSP समर्थकों ने केंद्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से गरीबों की जमीन का पट्टा दिए जाने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों में तत्काल बदलाव किए जाने की मांग की गई। RSP समर्थकों ने इन मांगों की तख्तियां गले में लटकाकर विरोध प्रदर्शन किया। RSP नेताओं ने देश में लगातार बढ़ रहे महंगाई के खिलाफ भी आवाज उठाई। আইন পাল্টে দিয়ে মালিকের পক্ষে এবং শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যে শ্রম আইন পাল্টে দেওয়া হচ্ছে এবং 8 ঘন্টা কাজের সময়টাকেও পর্যন্ত 12, 14, 15 মালিকের ইচ্ছার উপরে ঘন্টা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ন্যূনতম মজুরির যে আইন এটা বৎকাল ছিল, সে তো বাস্তবে সে আইনও মানত না। এখন আইনতই ন্যূনতম মজুরির ব্যাপারটাকে উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে মালিকের পক্ষে। এবং স্থায়ী কাজ বলতে যেটা বোঝায় যে অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সহ ছুটি ছাটা, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদি বেতনক্রম, স্থায়ী কাজ তো আগে থেকেই নাই, সবই অস্থায়ী এবং ঠিকা চুক্তি ধরনের কাজ। তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ আমরা পেয়েছি পরিযায়ী শ্রমিকদের যে দুর্দশা হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে। এই ব্যবস্থাটাও আমরা মনে করি শ্রমিকদের পক্ষে আনা দরকার। শুধুই সহানুভূতি জানিয়ে কোনো লাভ হবে না। আর বিশেষ করে সীতারামন অর্থমন্ত্রী গোটা সরকারের পক্ষেই তিনি কথা বলেছেন যে ঈশ্বরের উপরে সব ছেড়ে দিচ্ছি, এর মোকাবিলার ক্ষমতা এখন আমাদের নেই। এটা প্রকাশ্যে যদি মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে এইভাবে বলা হয়, তাহলে
আমাদের আর নতুন করে আর কি বলবো, বাস্তবে সরকারের যে প্রবণতা, জনগণের স্বার্থের প্রতি তাদের যে উদাসীনতা, সেটা ওই সীতারামন যিনি অর্থমন্ত্রী তার যে দায়িত্বহীন মন্তব্য, যে সব ঈশ্বরের উপরে ছেড়ে দিচ্ছি, এর তীব্র প্রতিবাদ আমরা করছি। তারপরে হচ্ছে যে আমরা স্থানীয়ভাবে এখানে সর্বত্রই আমাদের জেলাতেও যারা অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন জায়গায় দুর্দশার মধ্যে কলোনি করে বাস করছেন, সেই কলোনি বস্তিবাসী যে মানুষ, তাদের যে জমির পাট্টা অধিকার, সেগুলো দেওয়া হচ্ছে না এবং শাসক দলগুলোর পক্ষ থেকে তাদেরকে হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে আমাদেরকে ভোট দাও, আমাদের মিছিল মিটিংয়ে চলো, তাহলে তোমাদের কিছু একটা করতে পারি। অর্থাৎ তাদেরকে বিপদে রেখে দিয়ে পাট্টা না দিয়ে, সেটার সমাধান না করে সেটাকেই তারা রাজনীতির কাজে লাগাচ্ছেন। আমরা তার প্রতিবাদ করছি এবং সবাইকে পাট্টা দিতে হবে সেই দাবি আমরা করেছি। আজকে কি করলেন এখানে? এখানে আমরা এই ধর্ণা স্লোগান, সামাজিক দূরত্ব মেনে এখনকার সিস্টেমে আমরা সেই প্রতিবাদটা, এইসব দাবিকে সামনে রেখেই আমরা করছি। भत्ता वृद्धि की मांग में सफाई कर्मियों ने रैली निकालकर रायगंज में किया सड़क अवरोध। रायगंज सफाई कर्मी हरिजन समिति और नॉर्थ बंगाल वास्फोर्ड एंड हरिजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आज रायगंज शहर में एक रैली निकालकर 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध किया गया। दरअसल सफाई कर्मियों की मांग है कि उनकी वेतन बढ़ाई जाए। पिछले काफी समय से सिर्फ ₹3000 भत्ता उन्हें मिल रहा है और इतने कम भत्ते में गुजारा करना उनके लिए संभव नहीं है। सफाई कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में संकट और बढ़ गया है, इसलिए उनकी भत्ता बढ़ाई जाए। काफ़ी देर तक दोनों संगठनों की ओर से 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित रखा गया। इसके पहले भी कई बार सफाई कर्मी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब संगठन की तरफ से धमकी दी गई है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो और जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा। নর্থ বেঙ্গল বাসফোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কোর কমিটির সম্পাদক। পদ অবরোধ করা হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের সাফাই কর্মচারীরা দীর্ঘ বছর ধরে বিভিন্ন দুঃখ দুর্দশা অভাব অভিযোগের মধ্যে রয়েছেন। বহুবার ডিএম সাহেবকে জানানোর পরে সদ উত্তর না পাওয়ার কারণে, পূর্ণ সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে বাধ্য হয়ে আজকে সাফাই কর্মীরা এই পদ অবরোধ করেছে। কি কি দাবি রয়েছে আপনার? আমাদের ন্যূনতম 6টা দাবি লিখে রেখেছিলাম, যেটা হচ্ছে আমাদের বেতন বৃদ্ধি, সাফাই কর্মচারীদের উত্তরাধিকারী সূত্রে যেটা প্রাপ্য চাকরি সেগুলো পাওয়ার জন্য, এবং রোগী কল্যাণ সমিতির অধীনে যারা হসপিটালে যারা কর্মরত তাদের বেতন বৃদ্ধির জন্য, এবং যারা জমিতে থাকেন তাদের বাড়িঘর নাই তাদের জমির পাট্টা প্রদান করার জন্য, এবং আগামী দিনে তাদের যাতে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় এবং তার জন্য রাজ্য সরকারের জিও আছে 3998, সেই জিও অনুসারে যাতে বেতন সকলে পায় তার একটা সুব্যবস্থা করার জন্য আমরা ডিএম সাহেবকে বহুবার জানিয়ে আসছি। অনুরোধ করেছি। ডিএম সাহেব আমাদের স্ট্রাইক চলছিল আমাদের 10 তারিখ থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু আমরা স্ট্রাইকটা তখন হসপিটাল গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ বন্ধ রাখি। সেই স্ট্রাইকটা আমাদের লিখিত চিঠি দেওয়ার পরে আমরা এই স্ট্রাইকটা উইথড্র করে নিই। ওনারা বলেছিলেন যে 28 তারিখ থেকে 4 তারিখের মধ্যে আমরা আপনাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমরা বলবো। তো ওনার 4 তারিখ পর্যন্ত আমরা দেখেছি, তাতে ডিএম এবং এসপির তরফ থেকে কোনো সদুত্তর না পাওয়ার পরে আমরা 5 তারিখে একটা লিখিত চিঠি দিই। তারপরে আজকে আমরা এই 8 তারিখে আমরা কর্মবিরতি রাখছি এবং পুরো জেলা জুড়ে এই কর্মবিরতি চলছে। আমাদের দাবি মানা না হলে লাগাতার এই কর্মবিরতি চলবে এবং পদ অবরোধ চলবে। लाखों रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्र के अनुसार मंगलवार सुबह खुफिया जानकारी के आधार पर मधुघाट इलाके में अभियान चलाकर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 305 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य लाखों रुपए बताए जा रहे हैं। मंगलवार को दोनों तस्करों को मालदा जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि तस्करों के नाम बाबर शेख व रुबेल शेख है। दोनों कालियाचक थाने के मुजम्पुर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस तस्करों से पूछताछ कर घटना की जांच शुरू कर दी है। যে মধুঘাটে কিছু লোকের ওখানে যে মানে নোংরা টাইপের লোক কি যারা ক্রাইম করে তাদের অ্যাসেম্বল হয়, তো তার জন্য আমাদের ওখানে আমাদের মানে যারা অফিসার আমাদের থাকেন তাদেরকে ওখানে ডিপুট করা হয়েছিল। সেখানে অনিমেষ এবং আমার সাব ইন্সপেক্টর অনিমেষ সমাজপতি এবং ইন্সপেক্টর রাকেশ বিশ্বাস ওরা কালকে ওখানে নাইটলি ওয়াচ করে যে ক্রিমিনালদের অ্যাক্টিভিটি এবং ক্রিমিনালদের ধরার জন্য। ইন্ডিভিজুয়ালি ওরা কন্টিনিউ নাইটে স্টে করে। ভোরের দিকে ওরা ওখানে 2জন ব্যক্তিকে দেখতে পায় এবং তারা ওখানে সন্দেহজনকভাবে ঘোরা হয় এবং তাদের একজনের নাম হচ্ছে বাবর শেখ আর আরেকজনের নাম হচ্ছে আপনার রুবেল শেখ এলাইজ লিটন। তখন সার্চ করে ওদের কাছ থেকে
305 গ্রাম ব্রাউন সুগার আমরা রিকভারি করি এবং ওদের দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়। ওদের এগেনস্টে বেসিক ধারাতে কেস হয়। ওদেরকে আমরা আজকে কোর্টে প্রডিউস করছি। পিসি আমরা 4 দিনের জন্য প্রেয়ার দিয়েছি। আদালত যে কদিন মঞ্জুর করবে সে কদিন, এরপরে আমরা এদেরকে নিয়ে আরও প্রসেস করবো যে এদের এগুলো মানে কোথা থেকে এরা ডেলিভারি পায় বা কোথা থেকে এগুলো ওরা নিয়ে আসে, এদের সঙ্গে আরও কেউ অ্যাসোসিয়েটস আছে কিনা, এগুলো আমরা কালেক্ট করি। এক্সপেন্স কিরকম হবে? এক্সপেন্স কিরকম মানে এটা দাম কিরকম? 300 গ্রাম তো 30-35 লাখ টাকা হবে। হ্যাঁ, 30-35 लाख টাকা মতন আছে। सड़क मरम्मती की मांग में पथावरोध। सड़क मरम्मती की मांग को लेकर मंगलवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड के विद्यानगर इलाके के लोगों ने पथावरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इलाके के चंपासरी ट्रैफिक मोड़ से मिलन मोड़ तक की सड़क को अवरोध कर दिया और यातायात ठप कर दी। करीब 2 घंटे तक चले अवरोध के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में प्रधाननगर थाने के पुलिस के हस्तक्षेप के पथावरोध समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया, इलाके में गुजरने वाली मुख्य सड़क जर्जर हो चुकी है। सड़क पर यातायात मुश्किल हो गया है। पूरी सड़क गड्ढे से फट गई है। थोड़ी सी बारिश होने पर सड़क जलमग्न हो जाता है। वार्ड कोऑर्डिनेटर को इस बारे में कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ है। দাবিটা হচ্ছে দীর্ঘ 40 বছরের আমার গ্রাম বিদ্যানগর পোকাইজোর, ঠিক আছে। আমার এখান দিয়ে স্কুল আছে, আমার এখানে স্কুল আছে, একটা ব্যাংক আছে, আমার এখানে একটা না দুটো 3টে স্কুল আছে, কিন্তু মুকুল সেনগুপ্ত রাস্তার যে বেহাল অবস্থাতে আমরা সাজাওয়া করছি, এখানে কোনো স্টুডেন্ট যাওয়ার অবস্থা নেই। আপনারা বলবেন এখন তো স্কুল লকডাউন, মেনে নিলাম। এই বছর এখন লকডাউন আছে, কিন্তু প্রতি বছরই এই কন্ডিশনে আমরা বর্ষাটা পার করি। আমরা হাল্লাচিল্লা করি, মুকুলদা বলেন হয়ে যাবে, তোরা যা হয়ে যাবে, প্রতি বছর বলেন, কিন্তু কোনো কাজ হয় না। এবছর উনি ড্রেনে হাত দিয়েছিল, ঠিক আছে, কিছু দূর কাজ করার পরে লকডাউনের জন্য ড্রেনের কাজ হলো না। আমরা মেনে নিলাম, আমরা তবুও খুব কষ্টে। আজকে বর্ষাতেই বৃষ্টি হয় এমন কোনো কথা নাই। গরমকালে যদি আধা ঘন্টা বৃষ্টি হয় তাহলেও জল হাঁটু অবধি দাঁড়িয়ে যায় আমার গ্রামে। তা আমরা তো গ্রামে বাস করি না, আমরা তো কর্পোরেশনে বাস করি, আমরা কর্পোরেশনে ভোট দিই, তাহলে আমরা মৌলিক অধিকার চাইবো না কেন? তা আমাদের রাস্তাটা 3 দিন আগে এসে এমনভাবে ঘুরে দিয়ে চলে গেছে, হাঁটু অবধি কাদা। আমরা কিছুতেই ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করতে পারছি না। ছোটো ছোটো বাচ্চারা হাঁটতে হচ্ছে না, বয়স্ক লোক আছে, প্রেগনেন্ট মহিলা আছে, খুবই বাজে অবস্থা। আমাদের দাবি, আমাদের রাস্তায় এখনই পাথর ফেলতে হবে। विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य पर रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण ने गरीब बच्चों में सौंपी पढ़ाई की सामग्रियां। विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य पर छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाई की सामग्रियां रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी उत्तरायण की ओर से सौंपी गई। क्लब की ओर से बताया गया कि विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम का आयोजन सिलीगुड़ी के कंचनगा स्टेडियम में किया गया। कार्यक्रम के तहत छोटे गरीब बच्चों के हाथ में किताबें, पेन, पेंसिल और चॉकलेट्स सौंपी गई। इस विषय पर अधिक जानकारी क्लब के सदस्य ने दी है। প্রোগ্রাম ওয়ার্ল্ড লিটারেসি ডে গতকাল ছিল, গতকালে আমরা করতে পারিনি লকডাউনের জন্য। এই জন্য আজকে আমরা ওয়ার্ল্ড লিটারেসি ডেতে এই স্ট্রিট চিলড্রেন যে বাচ্চারা আছে, এই কৃষ্ণা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন যে ইয়েটা চালাচ্ছে, ওদের বাচ্চাগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য, এডুকেশনের জন্য আমরা এই প্রজেক্টটা আজকে নিয়েছি। दुनिया में कोरोना संक्रमित अब तक 8.96 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। अब तक 1.95 करोड़ ठीक हो चुके हैं। रूस में वैक्सीन स्पुतनिक वी को पब्लिक में रिलीज किया गया। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,74,79,207 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,95,73,109 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,96,421 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया कि किस तरह से इस लोगों में पहुंचाया जाएगा। सरकार खुद टीकाकरण कार्यक्रम चलाएगी या फिर इसे मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा। इस वैक्सीन को रूस के गैमलिया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी और रशियन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट फंड ने मिलकर बनाया है। मॉस्को के मेयर सरगोई सोबिनेन ने उम्मीद जताई है कि कुछ ही महीनों में यहां बहुत से लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। देश में कोरोना वायरस के 10,30,690 मामले आ चुके हैं।
आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।